Isa ba damne ka lebe ba je kulu cheni musoni de biseni mo koroba ka bela jeni fu o be yila mine aw yere fo ni weleli la anga na wala wala like anga tama kunka muso mali muso bere jeda ka wuli ɲɔgɔn fɛ n'i ye mɔgɔw bɛ jɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ c'est que ko dɔ de kɛra min ma bɛn tiɲɛ don donc an bɛɛ jɛra ka wuli ɲɔgɔn fɛ mali muso bɛɛ ka a bɛɛ a ka ka fɔ an bɛna taama kɛ taama in kun ye min ye pour que k'a yira maliyɛnw na ani diɲɛ mɔgɔ damatɛmɛ fagali jugu mun bɛ ka kɛ sisan fagali cɛjugu bɛɛ ani damatɛmɛ wale dɔw fana bɛ ka kɛ musow ni denmisɛnninw na hali den fitinin mun tɛ san 5 san 8 ɲɔgɔnna ninnu mali kɔnɔ ani fan bɛɛ bamako ani mali fan bɛɛ donc an taama kun ye nin de ye parce que n'i y'a jate minɛ avril kalo in kɔnɔna na k'a daminɛ avril ka na bila mai la n'i y'a jate minɛ mɔgɔ muso min fagara a ka ca aw yɛrɛ bɛɛ bɔra a kalama bɛɛ bɛ bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ka d'a ka fana wale cɛjugu dɔw fana kɛra tuguni aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin dɔw ɲangata dɔ kɛra k'u sɛgɛrɛ min bɛ kɛ denmisɛnninw fana ka denmisɛnnin fitininw dɔw bɛ sa dɔw bɛ jogi kojugu sisan vraiment an y'a ye k'a fɔ ko min don a bɛ ka gɛlɛya dɔ de bɛ ka fara ka don o don donc anw tɛ se ka sigi ka an ɲɛ jɔ o la ten o de kama an ye a laɲini an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ k'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a ɲini an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ ani an ka laadalamɔgɔw k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka fura sɔrɔ nin na fura min bɛ laban parce que n'i y'a ye ko tɛ dabila c'est que fura ɲɛnama de ma sɔrɔ a la tiɲɛ don an farala ɲɔgɔn kan o de kama ayiwa honorable taama in yɛrɛ bɛ kɛ don jumɛn ani a bɛ bɔ min ka taa min taama nasuguya jumɛn don taama min don mankan t'a la an ye papiyew de labɛn an yɛrɛ b'a fɛ mɔgɔw ka min ye an y'o de sɛbɛn papiyew kan n'a bɛ fɔ o ma sloganw a n'an ka banderole minnu b'an bolo sɛbɛnni bɛ kɛ olu kan an b'olu de ta k'u y'an ka sanfɛ n'ala sɔnna a ma ni jumadon kalo tile 3 juin kalo tile 3 n'ala y'a si jɔ k'a makɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 waati an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ monument de la paix la monument de la paix ale bɛ cité ministérielle kɛrɛfɛ kɔnɔni bɛ yɔrɔ min sanfɛla la a bɛ fɔ de ma monument de la paix donc an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ an bɛ taama ka taa cité administrative la ka taa an ka papier di ministre de la justice ma parce que sariya ko de don an b'a fɛ vraiment mɔgɔw mun ɲangatara a ka sariya k'a ka baara kɛ an dalen b'an ka justice la mais k'a yira k'a fɔ an b'a suit an b'a fɛ vraiment nin ko in an ka taa ba la pour que a ko ka se ka dabila bon ministre in kelen tɛna an reçoit ani musow ka ministre muso ni denw ni famille ka ministre ani ministre de l'éducation ani ministre de la santé et du développement social olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka ministre de la justice ka fara o kan ka an kunbɛn kumakan de b'an da mali musow ka communiqué ka taa las'u ma donc baara in bɛna kɛ o cogo de la ayiwa yalima musow dɔrɔn de welelen don nin kɛnɛ kan walima bɛɛ lajɛlen de welelen don cɛw fana bɛ se ka na taama in na wa an ye bɛɛ de wele ça fait labɛn in kɔnɔna na cɛw b'a la musow b'a la parce que bɛɛ kungo don muso mun bɛ ka ɲagata nin ɲagata wale mun bɛ ka kɛ dɔw de muso don dɔw de ba don dɔw de kɔrɔ don dɔw dɔgɔ don donc a bɛ bɛɛ de kun kan groupe an ye groupe min sigi cɛw b'a la cɛkɔrɔbaw b'a la kamelenninw b'a la bɛɛ b'a la musokɔrɔbaw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan mali bɛɛ de nin ko in kɛlen bɛ ka bɛɛ de lasogo bi a digira bɛɛ de la o de kama an bɛna baara in kɛ bɛɛ de welelen don kunnafonidilaw ni mɔgɔ o mɔgɔ a ɲininen don bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni
i ka k'i sen don kɛlɛ in na i ka wuli ka kɛlɛ in k'i ka kɛlɛ ayiwa musow dɔrɔn ka kɛlɛ tɛ nin ye dɛ ni muso fagara muso kelen ma faga dɔ de somɔgɔ fagara donc bɛɛ de welelen don a kɛnɛ kɔnɔ ayiwa an bɛ an ka welewelekan fara aw ta kan ko jumadon nɛgɛ kaɲɛ 9 bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka damakasi kɛ walasa fagali jugu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ o ka se ka dabila honorable Ɲambali an bɛ i fo foli diyara ye an yɛrɛ b'aw fo merci beaucoup an b'aw fo aw ka jija la an b'aw fo aw ka kunnafoni di la ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la amina yarabi nin tun ye madame Fɔnba Fatumata Ɲambali ka lasew ye u ka wulikajɔ kan min bɛna kɛ juma nata an dalen b'a la a ye faamuyali caman kɛ a ka lasew kɔnɔna la Isa ka waga labɛnw sabatira an bɛna don walawalali kɔnɔna la Isa Kaba Sidibe nga foli b'i ye foli diyara an ye Fanta Tumota ka foli di yɛrɛ ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foliba di Mali musow bɛɛ lajɛlen ma a diyara bɛɛ lajɛlen Kaba k'i ka bisimila minɛ an bɛ walawalali kɛnɛ dayɛlɛ sisan sɔgɔmaden na kuma sen o bɛ tali kɛ conseil de discipline de kan conseil de discipline ye fɛn sugu jumɛn conseil de discipline ye kiribulon nasuguya ye kiribulon min ni an bɛ kiribulon minnu dɔn olu kiribulon ɲɔgɔnna tɛ nka kiribulon de don kiribulon min ni a bɛ sigi cakɛdaw yɛrɛ kɔnɔ jɛkuluw kɔnɔ walima jamana ka cakɛda dɔ olu kɔnɔna la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o ye gasi dɔ kɛ gasi min ni ani baarakɛyɔrɔ yɛrɛ tabiyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'a tigi wele ka kangari d'a ye ani fɛnɛ ani ɲangini min ka kan ko o ɲangini d'a kan baarakɛyɔrɔ taabolo hukumu kɔnɔ ale danfara min bɛ ale ni kiribulon tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye k'a fɔ ni i ɲangira ka taa o kiribulon ninnu na i bɛ se ka sarali kɛ walima i bɛ se ka don kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ nka kogoba 4 don tɛ ale kiribulon kɔnɔ nka kangari de bɛ da i ye walima ni i ni ɲangini min ka kan o ɲanginiw bɛ se ka kɛ k'i bolo bɔ ca la ka wagati kunkurunin kɛ walima i bɛ sɔrɔ min kɛ ka dɔ bɔ o kundama na walima a dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye yɛrɛ k'i gɛn ka bɔ ca la pewu pewu nka kasola don tɛ ale la a bɛ fɔ a ma ko conseil de discipline i b'a ye k'a fɔ a bɛ sɔrɔ lɔkɔlisow la ka caya lɔkɔliden bɛ se ka wele conseil de discipline na k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ i ye nin waleya min kɛ lɔkɔliso la o tɛ bɛn lɔkɔliso tabiyaw la nin bɛ kɛ soit i ka notes bɛ lajigin walima i bɛ lasegin kɔ k'i redoubler walima i bɛ se ka gɛn ka bɔ école yɛrɛ la pewu pewu o bɛ wele ko conseil de discipline école hukumu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ cakɛda fɛnɛ na cakɛda min ni a sigilen don a kɛra kɛnyɛrɛ ye o a kɛra forobaca ye o i bɛ taa sɔrɔ cakɛda mɔgɔw ka sariya cakɛda sariyaw ye k'a fɔ nin ni nin tɛ kɛ cakɛda la nin ni nin tɛ fɔ cakɛda la mɔgɔ t'i bolo se mɔgɔ ma cakɛda kuru kɔnɔ n'i y'o kɛ i bɛ se ka traduit conseil de discipline la k'a f'i ɲɛna a fɔra yan baaraw taabolo la k'a fɔ ko mɔgɔ ni mɔgɔ bolo tɛ se ɲɔgɔn ma baarakɛyɔrɔ la e dun y'i bolo se baarakɛla dɔ ma i y'i bolo se muso dɔ ma ou bien i ye nin ko masina kɛ olu n'a nasugu i bɛ se ka traduit conseil de discipline na soit k'i ka sara dɔ b'i ka sara la soit k'i ka baara sonsoro ka wagati kunkurunin kɛ walima k'i gɛn ka bɔ baara yɛrɛ la yɛrɛ a bɛ se ka sɔrɔ fɛnɛ ni forobaca la n y'o fɔ forobaca jamana yɛrɛ fɛnɛ ni ka minɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a to mɔgɔw bɛ traduit conseil de discipline na i b'a ye ka caya min na o ye kiiri tigilamɔgɔw ye minnu bɛ wele ko magistraw magistrat i b'a ye olu ka niveau la i bɛ taa sɔrɔ kiiri tigilamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kiiri dan tɛmɛ ka kiiri dan tɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ waleya min yɛrɛ bɛ fɔ tuma o tuma mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw tɛ kiiri tigɛ a zɛrɛ nin jɛ kan a bɛ k'an miiri tuma o tuma ko jamana dadelen don a kan mɛ tuma caman jamana ka jɛrɛ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kiiri tigilamɔgɔ minnu n'olu ye kiiri kojuguya kɛ tantɔ olu caman bɛ yen u bɛ wele nin kɛnɛ kan conseil de discipline ka n'a f'u ɲɛna e kun da donna nin kiiri in na i y'a kɛ tan a baara ma ɲɛ ɲangini bɛ ci i kun walima i kun bɛ jɔyɔrɔ min na dɔ bɛ bɔ i jɔyɔrɔ kundama la i bɛ taa sɔrɔ kiiri tigilamɔgɔ ninnu magistrat ninnu jɔyɔrɔ b'u la i bɛ se ka kɛ président de tribunal ye i bɛ se ka kɛ procureur ye i bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye olu caman bɛ yen i bɛ se ka kɛ minnu ye mais dɔ bɛ bɔ e kundama na k'i kundama jigin dɔɔnin donc o de ye conseil de discipline ye. ok conseil de discipline an ye o suganti bi sɔgɔmada in na Kaba waleya jumɛn de kɛra an fɛ yan nɔ. I b'a dɔn k'a fɔ kiiri kuma an bɛ o de la ka sɔrɔ kɛ kunu jɛrɛba dɔ dayɛlɛnna jɛrɛba min ni a bɛ kɛ san o san a bɛ fɔ a ma ko conseil supérieur de la magistrature o ye kiiri tigilamɔgɔw bɛɛ jamana kiiri tigilamɔgɔw bɛɛ jamana ka kiiritigɛlaw olu bɛɛ lajɛlen ka jɛrɛba
olu ka jɛrɛ o ɲɛmɔgɔba ye jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɛ fɔ o ma ko président du conseil supérieur de la magistrature jamana ɲɛmɔgɔ de ye olu fana ka ɲɛmɔgɔba ye o jɛrɛ de bɛ kɛ san o san a bɛ kɛ tile damadɔnin kɔnɔ nka a kun fɔlɔ o baaraw ninnu don baaraw kɛra ale kɛnɛ kan mun ni mun bɛ kɛ baara minnu bɛ kɛ o ye mɔgɔ dɔw bɛ bila jɔyɔrɔ dɔw la nomination mɔgɔ dɔw fana ni bɛ bɔ sigida dɔw la ka taa sigida dɔw la ka sɔrɔ kɛ magistraw ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye cakɛda tɔw par exemple sisan ni mɔgɔ min ye foroba cakɛla ye i bɛ ORTM la ou bien i bɛ l'ESOR la ou bien i bɛ CMDT la ou bien i bɛ nin ɲɔgɔnnaw la olu mutation i bɛ taa sɔrɔ direction de b'o décision ta peut-être que CMDT mɔgɔ min b'o ɲɛmɔgɔya la o bɛ se ka mɔgɔ dɔ muter agent dɔ muter ka bɔ n'a ye Kita ka taa n'a ye Kucala mara la walima ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye Fana directeur b'o baara kɛ CMDT directeur ou bien fɛngɛw b'o baara kɛ mais magistraw ka mutation k'u bɔ o jɔyɔrɔ la ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ la u tɛ kɛ kunfɛ ko ye ministre t'a sigi ten dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ na nin tigi bɔ Kita tribunal président la ka taa a tɛ kɛ o cogoya la ten tɔ olu ta bɛ kɛ cogo min ni jɛrɛ in de senfɛ sigi bɛ kɛ ka hakilina miiri kɛ karisa bɛ nin yɔrɔ masina la a nafa ka bon wa bɛɛ bɛ sigi ka hakilina miiri kɛ ayi a nafa ma bon an b'ale bon nɔ ministre magistraw ka jɛkulu u bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu de b'o baara kɛ donc o baara o nundo baara de kɛra kunu mais baara wɛrɛ min bɛ kɛ o kɛnɛ kan fɛnɛ o ye ka sanction fɛnɛ kɛ o sanction dɔ la conseil de discipline de b'o la maa minnu ni olu ye majɛ kɛ san kɔnɔ olu ka majɛw i bɛ san bɛɛ kɛ ka majɛ kɛ magistraya hukumu kɔnɔ kuma tɛ k'i fɛ ni nin wagati de sera min kan ka da i kan i bɛ wele k'o da i kan o de hukumu kɔnɔ kunun baaraw daminɛna nka bi wele bilalen don min ye Mohamed Sherifu Kone ma Mohamed Sherifu Kone min ni ale ye référence syndicale des magistrats RFNA ale o maa ɲɛma ye yɔrɔ an y'o tariku fɔ yan nɔ wagati dɔ la k'a fɔ ko bɛnbaliya dugu jɛlen don magistraw ka lafasa jɛkulu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n ko a kɛlen don tilayɔrɔ 3 ye Sam ni Silimba olu b'u damana Mohamed Sherif ale ka kulu n'o ye RFNA ye o fana bɛ a damana o ye o ni tɔ ninnu tɛ ka ɲɔgɔn faamu o Mohamed Sherif Kone welelen don conseil de discipline kɛnɛ kan sɔgɔmada in na a ye waleya minnu kɛ nin wagati ninnu na i b'a dɔn k'a fɔ kabi furancɛ fanga kun filanan in daminɛna Mohamed Sherif Kone ye bɔli caman kɛ ka a hakilina fɔ kiri taabolo kan ani jamana ka décision ba talen dɔw kan kuma dɔw la minnu ni mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ k'a ye dantɛmɛ kɛ dɔw fana ko k'a bɛ a ka jo sariya kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ lafasa jɛkulu de don o dɔ ye hali Sumeli Gube Mayiga Ala ma hinɛ la o minɛna wagati min a ye sɛbɛnni janba kɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana man ka kiri dayɛlɛ Sumeli Gube contre la ni cogoya la ten tɔ wa jamana ye waleya fana caman kɛ minnu na ni a y'a hakilina di olu la bɛɛ ni hakilina don a la dɔw bolo a b'a ka jo sira fɛ dɔw bolo a ye dantɛmɛ kɛ donc o Mohamed Sherif Kone de welelen don conseil de discipline kɛnɛ kan bi conseil supérieur de la magistrature olu ka yamaruya kɔnɔ wele bilala ma bataki sen fɛ ntɛnɛn don ka se bi araba ma a kan ka na ka na i jɔ conseil de discipline na ka ɲɛfɔli kɛ i ye nin bɔli minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin don masina i ye nin kɛ i y'a kɛ kun jumɛn i ye sariya sɔsɔ nka an ye kibaruya min sɔrɔ o ye k'a fɔ Mohamed Sherif Kone y'a yira k'a fɔ ko ale tɛna ye o kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛnɛ kan sɔgɔmada in na ko k'a sɔrɔ kɛ sariyaw bɛ a yamaruya ko n'a ma ɲɛ k'i bɛ mɔgɔ wele nin kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛnɛ kan a ye dalu minnu fɔ ko i kan k'a fɔ a tigi ye ka kuma jan di a ma walasa a k'i labɛn ka na ko k'a sɔrɔ kɛ k'ale yɛrɛ fana ni kan ka solonali dɔnbaga ɲini ka taa nin kɛnɛ kan an ye ɲininkali kɛ kiiri tigilamɔgɔw la kiiri tigilamɔgɔ minnu ni olu ni Mohamed Sherif yɛrɛ ka surun olu y'o argument de fɔ ko avocat k'a ni avocat kan ka taa mais fan dɔ in fɛ kiiri tigilamɔgɔ dɔw ko conseil de discipline ko mɔgɔ tɛ taa ni solonali dɔnbaga ye o kɛnɛ kan ko Mohamed Sherif b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ taa ni solonali dɔnbaga ye o kɛnɛ kan k'i kelen ni kelen de bɛna ka n'i jɔ ko kiiri normal tɛ k'a fɔ jagoya fo i ni solonali dɔnbaga de kana walima jamana ka solonali dɔnbaga dɔ d'i ma
kiriblon normal kono mo te kiri ni sorona dombaga tila hal ni sorona dombaga ti yɛrɛ bolo n'a wari t'i kun a bɛ fɔ ma ko avocat commis d'office jamana yɛrɛ bɛ sorona dombaga dɔ ta ka di i ma mais ko nin kiriblon no kiriblon tɛ kelen ye ko Mamadu Sherif kan ka na kiriblon in ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ kɛ conseil de discipline de do sorona dombaga tɛ na o kɛnɛ kan donc Mamadu Sherif kɔni kibaruya minnu sɔrɔla o ye ka fɔ bi arabadonya la ale bɛna bankari boloda ka taa conseil de discipline ɲɛkɔrɔ ka taa a dantigɛ ni min bɔr'o la kɔfɛ o bɛ kɛ kibaruya ye k'o da jamanadenw tulo kan. D'accord kaba a ka tagalibaliya yalima o tɛ kɛ gɛlɛya ye baara in kɔnɔna na wa? A bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka sɔrɔ kɛ interprétation ko de don depuis gɛlɛya in yɛrɛ daminɛna ni tendance fila ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn ka fɔ i b'a fɔ ko u ma kalan lɔkɔliso kelen na tuma caman u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sɛbɛnfuraw taabolo la sɛbɛnfuraw interprétation na tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ Mamadu Sherif n'a a jɛɲɔgɔnw n'o ye a ka magistrat kulu ye hakilina dɔ bɛ olu ka kiiri kunkanko la i bɛ taa sɔrɔ fan dɔ in fɛ olu tɛ o interpréter o cogoya la ten tɔ Mamadu Sherif ninnu bɛ fɛn dɔ filɛ binkani ye fankelen dɔ in mɔgɔ yetaw tɛ kelen ye yetaw tɛ kelen hali dɔɔni hali nin fana na yetaw tɛ kelen wa ni bankari ka taa o bɛna gɛrɛntɔ tɔ juguya wa alors que fɛn fila fo saba de bɛ yen nɔ n y'a fɔ soit ni Mamadu Sherif ma taa o bɛ sɔn k'o ko teliya o ye ka radier ka bɔ magistraya la k'a gɛn ka bɔ a la o possibilité bɛ yen nɔ k'a gɛn ka bɔ magistraya la pewu pewu o possibilité bɛ yen mais possibilité fana bɛ yen nɔ ka sanction bi a kan i n'a fɔ sanction dɔw bɛ yen nɔ ale tun ye cour suprême o procureur ka adjoint de donc o procureur ka adjoint c'est vrai k'a bɔr'o la a mɛnna k'a sɔrɔ kɛ nin ko kelen ninnu ye maintenant a ka magistraya bɛna kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ sanction bɛna kɛ jumɛn ye sanction bɛ se ka bin a kan mais sanction fana bɛ se ka kɛ fo k'a gɛn ka bɔ baara la an tɛ ala deli o la mais pour le moment gɛlɛyaw kɔni nin kɔni bɛ gɛlɛyaw tɔ dan ye u ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ kɛ a kɛlen don bɔbɔbaro ye tuma dɔ la si tɛ si la mais gɛlɛyaw ni a ma taa o fana bɛ sɔn ka gɛlɛyaw tɔ wara ka taa fɛ. D'accord kaba bɛ se ka kuma jumɛn fɔ ka bi débat in ka se pour que an ka datugu. Kiri kuma don anw bɛ siran ale kuma ɲɛ ka sɔrɔ kɛ ale surtout que n'i tɛ kiri tigilamɔgɔ ye donc an kɔni bɛ ala deli de ala ka jisuma k'a ko fura ye ka sɔrɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ nin dossier in fana ye dossier gɛlɛmanba ye et très sensible aussi a bɛ ɲini ka na kalo 8 ɲɔgɔnna bɔ nin tibitabaw bɛ sen na u tɛ ɲɔgɔn faamu ko b'a jukɔrɔ tuma o tuma n'i ko k'i b'a kuma fɔ i yɛrɛ b'a fɔ ni siran ye ka sɔrɔ kɛ sanu bɛ fankelen silima bɛ fankelen ninnu fana ta bɛ fankelen kiri tigilamɔgɔw fana ni olu de bɛ kiri dɔn n'i ye fɛn dɔw fɔ tuma dɔ la i bɛ se ka don gasi la i yɛrɛ ɲinɛ ma wa i b'i yɛrɛ da don kuma la ala ka anw kisi o ma. Amina yarabi kiri kunkanko kuma ale ma nɔgɔn sɔgɔmaden na walawalali an b'a datugu yan yɔrɔ la kaba folikanw b'i bolo. An bɛ foliba di ka taa tanti Rokiya ma tanti Rokiya fɔ Katifuga la an bɛ tonton Ɲangi fo olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin jɛmukan in na mais Musa Gindo magistrat don an b'a fɔ k'a ka bɔ an kɔ k'anw ko k'a ka bɔ an kɔ an bɛ foliba di a ma ka aba n'a ka denbaya fo Segukaw fɛ yen nɔ ka Yata Sayi fo ka Madu Kuyate fo Bamindaw ani a ka jelimuso n'o ye Aminata Danbele an bɛ u fo ka Madu Jara k'a fo ka foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma honorable Jalasuba an bɛ foliba di a ma Yakuba Sise Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ an bɛ i fo ka san préfet fo ni o ye Ture ye an bɛ a fo k'a furumuso fo ka kanubagaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Acel Segukaw fɛ yen nɔ an b'i fo sage-femme don an bɛ Iba Sanogo ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ ka doyen n'o y'u ka sage ye Bokari Bagayogo Bagaza an b'a fo Segukaw fɛ yen nɔ ka Segu transitaires kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an kɔrɔkɛ Fode Kone k'an famana a kibaruya ma an b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ jɛmukan in suit an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn. An ka foli baba a ye ni sanga kofɔlen in na an bɛ Ogobara Gindo ka foli kɛ a bɛ Banankabugu la a n'a furumuso Awa Gindo Ma Gindo an ka foli bɛ u ye ni wagati kofɔlen in na Njayi Khalil Ibrahim k'a ni sɔgɔma jɛmukan in tɛ fɔ a kɔ kaba ale tɛ bamanankan mɛn mais jɛmukan in ka d'a ye kosɛbɛ awɔ dɛ a k'an bɛna cours spécial k'a kun kalo kelen
aba bɛɛ faamu n'ala sɔnna ma. An ka foli b'a ye a bɛ ACI 2000 la an b'a ɲini adjudant chef Jibi Kone kɔ ale bɛ Kɛɲɛba gendarmerie kɔnɔna la an b'a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo nin wagati kofɔlen na an bɛ taga ɲɛwuli ni an kanubagabaw bɛ yen nɔ fɛn min bɛ tali kɛ Umar Darame la a n'a furumuso Awa Kabaya an ka foli bɛ u ye Mamutu Male ka bɔ ɲɛwuli ni an bɛ sɔgɔmadafɛ foli d'a ma an bɛ Samakɛ fɛnɛ fo ale bɛ radio Naro Samaya la Amidu Kulibali Kolokani an b'a fo a n'a furumuso an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye Dawuda Magasa an ma ɲini ale kɔ Bakari Bamera bɛ san an ka foli bɛ a ye ka taa se Elhaji Burama Fofana 500 précision dɔ bɛ yen Cheikh Mohamed Cherif Kone ye premier avocat de procureur premier avocat a gɛnna ka bɔ o de la premier avocat de do mais pour ne ko n ko avocat adjoint et procureur adjoint d'accord premier avocat général ale tun ye o de an b'o rectifier. An ka foliba bɛ fɛn min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ filiw la tile sanga ni wagati an ka foli b'u ye Seri Jara o de bɛ baara in ɲɛ siga foyi t'a la baaraw la fili tɛ ban an bɛ monsieur So ka foli kɛ a bɛ présidence kɔnɔna la an mana a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ni wagati kofɔlen na Dawuda Magasa k'a ni sɔgɔma an ma ɲinɛ Jawoyi Keyita kɔ Dayiko ale bɛ Dibolikaw fɛ yen nɔ an ka foli b'a ye an bɛ foli kuncɛ n'an yɛrɛ ka musokɔrɔba ka foli ye ni o ye Safiyatu Tarawele fo yan fo Faransi ko ani ɲɔgɔntuma an ka foli bɛ a ye Nafisatu Konate ale bɛ Kulikoroba k'a ni sɔgɔma a kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an ka dibila baara kɛbagaw yani an ka wuli kaba an bɛ u ka foli kɛ Mokhtar Kone mugu a bɛ dictateur sigi mɔgɔ kan mɛ a bɛ i ka baara kɛ ka ɲɛ mais dictateur do dɛ ko mɔgɔw ma ko baara ɲɛna Magan Jakite Mackenzie an ka foli b'a ye ale bolo bɛ nɛgɛw karafe la Dramani Koni ale bɛ régie kɔnɔna la Mohamed Touré an ka foli b'a ye a bɛ montage la ka taa se Zie Burama Kone ma an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu ye an ka dibila baara kɛbagaw ye an bɛ kanbɛ bolo da ɲɔgɔn ye nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake bɛna dugu kunkan ko kɛnɛ sigi aw ye sini sɔgɔma 7h15 ni Ala ye o yirana an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Ala ka tile hɛrɛ